الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء لا شريك له في ملكه وألوهيته لا راد لما أعطى ولا معطي لما منع ثم الصلاة والسلام على خير خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من فضل الله جل وعلا على عباده أن جعل لهم أبوابا من أبواب القربة إليه، منها يلجؤون إليه ويستغيثون به في قضاء حوائجهم وكشف كرباتهم ورفع درجاتهم. ومن هذه الأبواب باب الصدقة، ونريد أن نقف معا وقفات حول الصدقة وما ينبغي أن ننتبه له فيما يتعلق بصدقاتنا، لأن هناك صدقة تكون وفق ميزان الشرع وأخرى تكون للشيطان من باب الشعوذة، أعاذنا الله جميعا من الشيطان. تنبي علي فم بلا جلم مراب مسامين تجي جنيون تفراكا أكم مرلا وجنيون تفراكا أكم ماتريالا. تنبي لحلا بلا جلنا ناي من دي ما تسكو بالي وناي من فنا بالي ما تسكو دي أمبا تنو دام بلا جلنا نما نكسي كونيني مسامين في أكو كدام في ولا سون حرامك نوان قدي محمد صلى الله عليه وسلم أنا كسودونجي وأنا كصحابو أني تابعين وما منهم تقولوا كوني سرنا يومانية فوق تاسي جودما على كام فروج ما كل سنة ما ينعم نوتي من على كجوم بل ما الإسلاميون الله سبحانه وتعالى أكفنا سرا كوننا أي بابو دايله أني من يفسمنتي بابو يه وبابو نونسا نبا في كغير الله سبحانه وتعالى لا أبابو كاتشا إبي دون دوفي إبي غير الله سبحانه وتعالى لا كي كم بكون يني كغيليو كولو ولي موزو إيكا درجة كقرة الله سبحانه وتعالى يرو أيا بابو تشايا وبابو نون دو فين يمين ينبدون ويه بابو الصدقة كو سرغاتي نافوران إنشوغيا إنا ko saragati anga kan nunu na arabu kan de don hiya sadaqa anana qur'ana kono kuma anana alakira sallallahu alayhi wa sallam aka hadisa wala chogo yamina aywa sadaqa yere arabu kanna ni ya jatemine ma be feminge alaka mo bela jelembe don ala awajibi ani min kanendo fana min te wajibiye ode kama jaka mi wajibi ato wala ka foko as-sadaqa innama as-sadaqatu lil fuqara'i wal masakin katabla labana aywa dani khutuba inna amba fe ka nyogon hakili jigi saraka sugu ya mina oteniye fe mi a wajibi na flo fam fe la fe komi jaka khutuba okera oka ngamba fe ka nyogon hakili jigi saraka sugu ya jumenna mɔgɔ bɛ min bɔ i yɛrɛ la k'a di. ayiwa n badenw, saraka min fana filɛ nin ye n'i b'a bɔ i yɛrɛ la k'a di a dan tɛ nafolo bɔli dama ye, fɛn caman bɛ a la. an bɛ se k'a fɔ batu minnu n'i b'a kɛ i yɛrɛ ma hali sali ani sun ninnu fo ka taa se ka maa dɔ fɔ ka maa dɔ dɛmɛ, nin bɛɛ lajɛlen bɛ jate a dɔ ye fo alakira sallallahu alaihi wa sallam a ko وتبسمك في وجه أخيك صدقة. هل بالمك أيوة إكان نسوجيا إنك ولا مغوصا فنانغا نسوجيا أي نيون كومبي كو فني سرغاتي دوي ngani mbela jelen ni adama babu de do ngama fe ka nyogo hakili jigi sragati sugu yamina oye ma kana min malin aw fi hukmihi minye anna flotaye walma min na floye kelenye akera sumanyo akera finiyo akera bolifenyo akera fenwereye
an kan bɛ o de ma ka ɲɔgɔn hakili jigin o la o la min filɛ nin ye n badenw ko saragati ka bɔ Allahu subhanahu wa ta'ala kama a samantiya hadisa caman nana a la komi a nana kuranɛ ayaw la cogoya min na ka yira k'a fɔ a ka di Ala ye bali Allahu subhanahu wa ta'ala komi Ala kɛra y'a fɔ cogo min na sallallahu alaihi wa sallam ko sadaqatu sirri tutfi'u ghadaba rabbi ko Allahu subhanahu wa ta'ala n'a mana dimi jɔn kɔrɔ o tuma na a ka danga walima a ka jangata diɲɛ kɔnɔ walima lahara o kan ka jigin a kan min b'a to o dimi in bɛ bɔ yen nɔ ka dɔ bɔ o la walima k'o ban pewu k'o de ye saragati sira ye alakira sallallahu alaihi wa sallam a y'o fɔ an ɲɛna ayiwa saraka fana ale ye sira ye ka makaw dilan sabu an bɛ sababu de ta mun kosɔn an makaw ka sɔrɔ i bɛ ka fɛn dɔ ɲini i k'a sɔrɔ fɛn dɔ i bɛ ka boli a ɲɛ mun kosɔn i ka kisi a ma an bɛ sababu de kɛ dɛ nka sababu tigi ye Allahu subhanahu wa ta'ala de ye o tuma na saragati b'a to Allahu subhanahu wa ta'ala a b'a to sababu ninnu olu bɛ sira sɔrɔ i bɛ ka marché dɔ ɲini i bɛ ka jago dɔ ɲini i bɛ ka fɛn dɔ ɲini walima i bɛ ka siran fɛn dɔ ɲɛ Allahu subhanahu wa ta'ala a k'a to sababu ninnu ka sira sɔrɔ sababu o bɛ kɛ o sira dɔ ye o la n badenw ni nin bɛɛ lajɛlen b'a la sa an ka ɲɔgɔn ɲininka o tuma na ni nin bɛɛ lajɛlen bɛ saragati in na ko silamɛ kan k'a kɛ saragati jumɛn ko don de anw ka jamana in na maaw bɛ saragati bɔ kosɛbɛ dɛ nka min ye sariya ka saragati o man ca dɛ fo an k'o de dɔn mun kosɔn an ta ka bɛn Ala ta ma o tuma na an bɛ kuma min kan k'a fɔ samantiya bɛ o la o ye saragati min n'o bɛnna Ala ka sariya ma kira sallallahu alaihi wa sallam a y'a walawala ne k'a ɲɛfɔ an ɲɛna o tuma na o ye jumɛn ye fɛn min n'i b'a bɔ k'a di dɛsɛbaatɔ ma walima k'a kɛ ka Ala ka diinɛ dɛmɛ k'a bɔ i yɛrɛ la k'a sɔrɔ a ma kɛ wajibi ye i bɛ baraji de ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ o tuma na o min n'o bɔra a bɛ fɔ o ma k'a fɔ k'o ye saragati ye mɔgɔ bɛ se ka fɛn dɔ bɔ k'a di i teri ma k'a di i balima ma walima k'a di i jɛɲɔgɔn dɔ ma walima k'a di mɔgɔ dɔ ma bonya sira fɛ o tɛ saragati ye hali n'a sɔrɔ i bɛ se ka baraji sɔrɔ o la a bɛ fɔ o ma k'a fɔ k'o ye hadiya walima i bɛ se k'a bɔ k'a di waritigi yɛrɛ ma a bɛɛ lajɛlen waritigi ye a bɛ ɲɔgɔn sɔn o tuma na olu ye hadiya ye nka i bɛ min di dɛsɛbagatɔ dɔ ma walima diinɛ mako dɔ k'o dilan e bɛ baraji de ɲini Ala yɔrɔ a bɛ fɔ o ma k'a fɔ k'o de ye saragati ye o tuma na n'o faamuyara ka ban min mana bɛn nin ma o ye saragati ye silamɛya sariya la nka min n'a ma kɛ o ye komi an bɛna kuma kan hutuba laban na cogoya min na hali n'a fɔra k'a fɔ ko saragati o bɛ kɛ sɛtana ka saragati de ye o dɔw bɛ taa laban ka kɛ filankafoya de ye Ala k'an kisi ka bɔ filankafoya ma wala n baden alisilamɛw mun kosɔn halisa ayiwa saragati minnu n'an b'a bɔ a ka laɲiniw sɔrɔ fɛn dɔ bɛ yen nɔ an ka hakili to olu la ka ɲɔgɔn hakili jigin o la a fɔlɔ-fɔlɔ saragati n'i b'a bɔ i ŋaniya ka jɛya n bɛ baraji de ɲini Allahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ o tuma min filɛ nin ye an ko saragati a kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ ayiwa k'a fɔ i ka nin wari in de di walima nin dumuni suguya in k'o de bɛ kɛ saragati ye nin yiriden suguya in woro n'a ɲɔgɔn k'o dɔrɔn de bɛ kɛ saragati ye walima nin kantigɛlifɛn suguya in k'o dɔrɔn de bɛ saragati ye nka fɛn o fɛn o tuma na n'a bɛ se ka dɛsɛbagatɔw lanafa walima ka diinɛ wo dɔ datugu a bɛ fɔ o ma k'a fɔ k'o ye saragati ye a cayara walima a dɔgɔyara dɔgɔma in fana i kana jɔ o la koyi Allahu subhanahu wa ta'ala a ka ciden kɔ a bɛ ka alikiyama kibaruya fɔ an ɲɛna a ko fattaqu nnaara walaw bishiqqi tamra jahanama in k'a bɛ yen koyi wa tasuma de don maaw fana de bɛ jɛni a la k'an k'an yɛrɛ tanga ka bɔ tasuma ma ko hali n'a kɛra e ka miiri don dɔ la min se bɛ ne ye bi hali tamaro den kelen a se tɛ ne ye bi nka tamaro den kelen tilancɛ o se bɛ n ye n yɛrɛ bɛ tilancɛ dun tilancɛ n b'a kɛ saragati ye mun kosɔn Ala k'an kisi jahanama ma k'i k'o kɛ o tuma na o y'a fɔlɔ ye a filanan badenw saragati ayiwa min bɛ kɛ Allahu subhanahu wa ta'ala kama f'a k'a sɔrɔ a bɔra halali de la de labuda an yakuna min halalin
min kasbin tayyibin nga wali nafolo haramu wari shuene akera yo data shuene wal ma yedo tan namaro wal maka jamana ka wari shuene kibe saragati uboni oye ka misu kantige wallahi saragati atita yorosi ala tamine babe ki ima kungo de fana otuma fa ka soro ibe mimbo halalu de don ika dangana soro ola waye aflanai sabana waye ala kira kala dilikando ye ko saragati kanga bo saragati nyuma fana koy ika bo tuma mina ika kene wari kadi iye ika na toino tuma mina aywa fo banana na ke la halala ere jigitigela ika somo jigitigera otuna kibe saragati ke biseka ke abe minede nga min gafsa ika kene tuma mina wari kadi iye ika bo o wati way ala kira kala dilikanye sallallahu alayhi wa sallam anani nan badon saragati babula halisa saragati ka bo dogola ka se asero la ode kanyi ode kafsa ngani ya bange fana ka soro make yirente ni togonyine ani toroye bashite ala ka kuma kande do in tubudu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al fuqara fa huwa khairun lakum ko saragati ni ya dakeneka desebato ka bo ka dama ma bora kalama ko fenya na min kera oye nango asharati aka soro imake ni yirente yayi ko fenyuma de do nga koni ya dogo ka di fantamma kana ka bonya na ka sutura to nyonna muna ko de here auma o de kan o dogoli fane daraja wuye fodo foranye na hadisa dola atigi badugo ibadi mima o yerete e don yere bal fabe ke komi ka dogo iyere la ala kira sallallahu alaihi wa sallam bilam minun fo nube jo alkiyama sumana tumam na tile ka fari oye adoyo mami saragati bo ka bo na kiniye hali anuma molo ta kalama fabe ko kuma ka dugo ayre la ka saragati bo ko tuma ko de kan ko sebe o de baraji ka bo ngani min yake kene kan fana ate fo ka fo ko te minede abe mine akan bal wati dola fana abe ke fenyuma ina ke sababu ye kam mado su kata saragati ma utmana ni ajoro nani nai ajoro duru nan fana saragati babula ngoso akasi asero la ijija niwe saragati bo mami na makobala kosebe akase otigila mola iko nyenyini kijija ola la siyama na soro mami ale kabarate ka wuli ka maudeli nga sengemba la makobe ala Allah subhanahu wa ta'ala yolu ko fo qur'ana kono ako la yasaluna an-nasa ilhafa mami non be no ita soro sengembula degumbula nga dongodo ka wuli maudala nindima ita soro ka barake we nga aw yerebe somina e ka so karasa degunde be ala otona ijija iko lunyini o ko fesa ni adi mama e ka jatemile la ka fo degunde bala ka soro degunte wal manona da a yereke fendo e ka soro ate oye ya dama ni ngani ya nyumanye ibe ka baraji nyine e ka baraji asabatira ka ba otona ko na ke sababu ye ka fo kite saragati bo aworona aywa ni babu min filene nanya fo ka fo saragati ka anga dima mami makobe ala aywa nana yare soro la halala kalabanti ya chayara galontige chayara nambara chayara mawbu yere ke fendo ye ka soro te fe minye mimba yere ke lujurato ye mimbe nani oransi mimbe ne fenye ka soro galonde do ko chayara bade ko kana ke sababu ye ka fo saragati bo kanga dablade eki jija imana seka minye don ikadi hali ma minye don seka mindi ikadi Allah subhanahu wa ta'ala aba baraji aba la seima otmana ka fo kalabanti u chayara otmana fe minye delikela o yere soni mo kanga dabla yere de ayi halna so nu chayara chogo ibita so do be no luta yechie otmana ibse ka ko fese ka se damina ikoke o ni ta tara yoro la manga ta yoro mina Allah subhanahu wa ta'ala aba baraji dima hakili jigi wolonvlana no ye alabanye badon nayini bela jelen jate minesa anye saragati bo lasi yamani akera saragati e femina bugulende don sabo saragati dante ala koy ibse ka du san ka di mama avec saragati e ibe mobli san ka dama avec saragati e ibe fem belbel avec saragati e nga ko fe sa I hakili to iyere la ngoso ika baraji akana chin
o tiɲɛni o ye sira jumɛn ye allahu subhanahu wa ta'ala a y'o fɔ an ɲɛna ko ya ayuha alladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha aw mu'minu aka saragaw aka na tiɲɛ i ye saraka bɔ i karila ka se k'a bɔ a bɔcogo yɛrɛ la ka se a seyɔrɔ la kɛra balima sira ye o walima a kɛra sira wɛrɛ ye o a sera seyɔrɔ la k'i kana tiɲɛ i kana tiɲɛ ni mun ye bil manni wal adha i kana tiɲɛ ni kunnadali ye k'a fɔ kuma fila kuma saba ne de ye nin kɛ i ye ne de ye nin kɛ i ye n'i y'a ye kɛra tan nɔ ne de ye nin kɛ n'i y'o kɛ i ka baara tiɲɛna koyi allahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ a bɛ kɛ fu de ye wal adha ani tɔɔrɔ sabu e kɛra sababu ye ka sarakati di e ma a tɛ se k'a dayɛlɛ tuguni a tɛ se ka kuma yɔrɔ la hali ni yɔrɔ dɔ la ko dɔ nana maaw y'u hakilina di ale ka hakilina kɛra fɛn ye ani ta tɛ kelen ye komi e ye ɲumanya kɛ a ye ka sarakati kɛ a ye o tuma karisa e fana bɛ se ka kuma ka ne to yan nɔ wa n'i ye tɔɔrɔ ɲɛsin a ma o cogoya in na i ka sarakati in kama baraji kɔnɔ allahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ a tiɲɛna o tuma an ka hakili to o la kosɛbɛ lasiyama dɔnbaga kunda ani balima kunda sabu a ka ca o de la kosɛbɛ k'a fɔ ko nana ne y'a kɛ ala kama ka ban o tuma a banna i k'i ka sara ɲini allahu subhanahu wa ta'ala la wala n baden alisilamɛw nin ye ɲumanya babu dɔ ye maa bɛɛ lajɛlen kan ka i niyɔrɔ sɔrɔ o la i kɛra cɛ ye i kɛra muso ye i kɛra waribatigi ye walima i kɛra maa min yɛrɛ i ka sutura de b'i bolo fo don dɔ la i fana ka sarakati kɛ dɔ ye mun kosɔn i ka don nin babu in fɛ n'an y'a kɛ nin cogoya in na o kɛra muminiw ka sarakati ye o kɛra mumini jamaw ka sarakati ye sarakati min n'a bɛ darajati maa ma ala yɔrɔ n'a bɛ se k'i ka makow fana dilan a bɛ kɛ o ye an bɛ ala deli ala k'an ka sarakatiw bɛɛ lajɛlen kɛ o ye nka n'a taara sira wɛrɛ fɛ sa o bɛ se ka kɛ sɛtana ta de ye ala k'an kisi ka bɔ o ma بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإسلام ما ذكرنا في الخطبة الأولى بعض من الضوابط فيما يتعلق بالصدقة المشروعة المقبولة أما ما نلاحظه في مجتمعاتنا أحيانا مما يسمى بالصدقة فإن سميت بالصدقة فهي صدقة للشيطان مثل هذه الذي يصفها المشعوذون الدجالون للناس من دجاج أحمر أو ذات عرف كبير أو طنبول أو ذبح في مكان كذا وكذا فهذه في نهايتها تكون شركا والعياذ بالله بدأ الإسلام أنكم بابو منا أنكم سرقاتي سمنتيا بابو ده ما بلا جلنga anga doki wanga jamana ina sargati be bo kosebe nganga njija ntake ke anyumaye anya min fo waya nyuman siraye na sira minum be no ibo ye wati dowula uba to fo ka fo ko saraka lasi ya manga juma do ya nunum fe aywa maa minnu delili kɛla walima lujuratɔw n'a bɛ ɲɛsin olu ma fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ n'u m'a fɔ worobilen walima nin fɛn lajɛlikɛlaw aywa sɔmɔw ni fɛnw ni moriganaw bɛ fɛn min sɛbɛn k'a d'u ma k'o ye sarakati ye aywa walima fɛn min ye sɛ tulu 100 ninnu ye aywa sagadigi jɛma ni finma ni fɛn ninnu na nin n'a ɲɔgɔnna ninnu walima k'a fɔ a ka taa bila nin yɔrɔ in na sira fara la n'u bɛ k'an ka siraw bɛɛ lajɛlen nɔgɔ ni o fura kuntan ni o fɛn ninnu ye o sɛfan ninnu ye walima taga kantigɛ nin yɔrɔ in na sitadunu walima nin yɔrɔ ninnu na n'o fɛn fɛn ni o yera maa min ye i bilasira ni a ye i k'a dɔn k'a fɔ ibilisa ka ciden de don n'o tɔgɔ fɔra ko sarakati an ka kan na sabu a donna an ka kan na ka ban nka saraka jugu de don sɛtana ka saraka de don wa ala ka saraka tɛ ala t'a minɛ a danga bɛ jigin a tigilamɔgɔ kan diɲɛ kɔnɔ walima lahara o tuma o min filɛ nin ye an ka hakili to o la kosɛbɛ ka ɲɔgɔn bilasira waati dɔ la a bɛ ɲɛsin maaw yɛrɛ ma don na ayiwa fɛn min ye sɛ bilenman dɔ k'o meleke fɛn dɔw la k'a fɔ ko a kana di saliwolila ma walima alimami ma o ko n'a ɲɔgɔnna ninnu nin ye sɛtana ka cidenw de ye koyi sɛtana ka cidenw de ye n'a y'a sɔrɔ i ka mako e taara se olu ma fili fɔlɔ kɛra sabu a fɔra k'i kana se olu ma n'o tɛ i ka limaniya bɛ tiɲɛ
walma i ka bato bɛ ci o kɔfɛ n'u tilala k'i bila o sira in na fana u y'i bila sɛtanɛ de sɔnni na koyi u y'i bila sɛtanɛ de sɔnni na u y'i bila jɔbato de la u y'i bila bolibato de la o tuma ni maa min maa ko e ma k'e ka taa nin yɔrɔ in na sitadunu babilikɔrɔnin kɛrɛfɛ k'i ka taa sagatigi kantigɛ yen walima nin fɛn in kantigɛ yen nɔ mun kosɔn i ka bana k'a fɔ i ka fɛn in ka furakɛ wallahi n balimakɛ n'i taara kantigɛ yen nɔ i kɛra filankafu de ye ni i sara i bɛ taa jahanama de kɔnɔ sikasi tɛ a la allahu subhanahu wa ta'ala a ko inna allaha la yaghfiru an yushraka bi inna allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha o tuma an ka hakili to nin na kosɛbɛ dɛ n'a fɔra anw ka jamana in ayiwa k'a fɔ silamɛ de ka ca kɛmɛ o kɛmɛ 95 ayiwa k'a bɛ se o ma n'i ye Bamako jate i b'a fɔ k'a fɔ k'a ka ca o la e de bɛ maaw ye lasiyama don min n'o o ye silamɛw ka dɔnba ye k'o ye jumadenw ye olu de bɛ aranw ta ka taa ni ayiwa sagaw ni baw ni sɛw ye k'a fɔ k'u bɛ t'u kantigɛ jinɛw ye k'o tigilamɔgɔ bɛ tila k'a fɔ k'ale ye silamɛ ye i bɛ k'i yɛrɛ de nɛgɛ o tuma na an k'o yɔrɔ ninnu an k'olu faamuya kosɛbɛ ko in a bɛ taa ɲɛnabɔ yɔrɔ min na n badenw deuxième tour tɛ yen nɔ n'o ye alikiyama de ye k'a fɔ n sera yen nɔ n ta ma ɲɛnabɔ n bɛ segin ka n'a dilan tuguni o tɛ yen n'a tiɲɛnen sera kama a tiɲɛna de koyi seginni tɛ yen tuguni o tuma na nin ko ninnu an k'a faamuya nin ye Alahu subhanahu wa ta'ala ala ka cikan de ye wa nin ye alakira ka sunna de ye sallallahu alayhi wa sallam ni maa nana k'a fɔ nin ko ninnu kun bɛ an fɛ yen nɔ n'a sɔrɔ n'a kun bɛ yen filankafoya kun bɛ yen nɔ filankafoya kun bɛ Makan yɛrɛ fana nka silamɛya nana k'a ko ka bɔ yen nɔ de o tuma na min n'a sɔrɔ n'a kun bɛ yen e y'i ka kabila sɔrɔ a la a ka du ka taabolo de don ka filankafoya de dɔn n'i m'a dabila n'i sera Alahu subhanahu wa ta'ala yɔrɔ jɔbatɔlaw bɛ taa yɔrɔ min na i bɛ taa o yɔrɔ in de la o tuma na n baden alisilamɛw halisa an k'an jija fɛn min ye sarakati ɲuman an k'olu bɔ ka bɛn sira minnu n'olu fɔra fɛn min ye sɛtana ka taasiraw an k'olu to yen nɔ an b'o lahala minnu n'an bɛ olu ye ni filankafuya de dɔn filankafuya ka fara o kan fana ani walejugu crimineliya o fana bɛ fara a kan minnu ta kɛra k'a fɔ hali denyɛrɛnin ni ayiwa adamadenw o bɛ t'o bɛɛ lajɛlen kantigɛ k'o ye saraka de ye n ko sɔn o ka jɔyɔrɔ dɔ sɔrɔ i b'o wele fɛn jumɛn na a tigi kɔni a bɛ ka sen teliya ka taa jahanama de kɔnɔna na n'a ma tuubi o la n badenw an ye sarakati min fɔ a baabu dayɛlɛlen don waati bɛɛ lajɛlen ni waati fana nana ayiwa baara dɔ bɛ yen nɔ ni o waati o mako fana bɛ yen k'i ɲɛsin o ma o fana ye sarakati a giriya sababu dɔ ye an filɛ waati min na komi an delila ka hutuba kɛ kalo kelen ɲɔgɔn na ko kalantaw u surunyana a bɛ komi a sera ka ban i t'a sɔrɔ dɔw bɛ kɔnɔnafili la u ka denmisɛnw ka labɛnko la o tuma o lahala in e mana se ka maa sɛgɛnnen min yatima falatɔ misikina dɔn k'a dɛmɛ mun kosɔn a denw fana ka nisɔndiya u ka saki kura sɔrɔ u ka biko kura sɔrɔ u ka kalanko ka sabati nin ye saraka dɔ ye Alahu subhanahu wa ta'ala a fɔra k'a fɔ min bɛ kɛ sababu ye ala bɛ darajaw kɔrɔta min bɛ kɛ sababu ye ala bɛ banaw furakɛ min bɛ kɛ sababu ye ala bɛ haminakow nɔgɔya o tuma na o baabu in kɔni silamɛya ye a dayɛlɛ a ma se k'a fɔ fo maa de k'a jate k'i k'a kɛ nin cogoya in na a ka kɛ nin couleur in ye maa bɛ se k'i bilasira walima maa bɛ se ka kɛ danama de don alimami de don karamɔgɔ de don jamatigi de don maa bɛ ɲɛsin a ma o tuma na ale bɛ se a seyɔrɔ la k'a se a seyɔrɔ la ayiwa minnu mako b'a la kosɛbɛ o bɛ se ka kɛ n'o tɛ saraka dulonnen tɛ fo tuma na fo maa de k'a fɔ e ɲɛna k'a fɔ i ka saraka f'a ka kɛ nin de ye a ka kɛ nin suguya in de ye nin saga suguya in nin ba suguya nin couleur suguya in de ye o tuma na silamɛya m'o fɔ a y'a baabu dayɛlɛ an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala masa in deli an ka bato kɛlenw ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ bato minɛnen ye k'u kɛ bato halasilen ye minnu bɛ bɛn alakira ka sira ma ala k'an ta kɛ o ye ka Alahu subhanahu wa ta'ala masa in deli halisa silamɛya a tilennen tawhidi in jɛlen ala k'an sabati o sira kan ala k'an sabati o sira kan ala k'an kana katara o ma o tuma na jamana fitina minnu b'a kɔnɔ fitina ninnu an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala masa in deli halisa ala k'a tasumaw faga ala k'a tasumaw faga tuubi sira ala k'o nɔgɔya an ye tuubi sira ala k'o nɔgɔya an ye minnu bɛ ka dabali jugu tigɛ an kama dabali ninnu yɛrɛ ka bin a kɔlɔn kɔnɔ an bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala masa in deli o la ale de ye se masa ye ale de ye jabaru masa ye ale de ye qaharu masa ye an b'a deli n'a ka tɔgɔbaw ye an b'a deli n'a ka mankuto kɔrɔtalenw ye an ka seli caya an kuntigi Muhamadu kan
صلى الله عليه وسلم على ديني حيرين بلا جلي لسي أما على كوكافو أنغا سلي أكا على ربي سلي أكا أنا كملكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء علمة الحنفاء بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان وعثمان وأبي السبتين علي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين برحمتك يا ارحم الراحمين الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واختم بالصلاة اعمالنا وتقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.